بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء. أسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا. وإني في بداية هذا اللقاء بعد شكري لله جل وعلا أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وعلى الإخوة المنسقين لهذه الكلمات وهذه المحاضرات في هذه المنطقة، فأشكرهم جزيلا على ما قدموا وعلى جهودهم في الترتيب والتنسيق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. كما أشكركم أنتم أيها الإخوة الأفاضل على حضوركم وتجشمكم الوصول إلى هذا المكان لكي تستمعوا لهذا العلم ولتسمعوا من أخيكم ما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan khutbah di awal syarah, beliau hafizahullah ta'ala mengucapkan terima kasih kepada ikhwan sekalian yang sudah, beliau mengucapkan syukur ataupun terima kasih kepada ikhwan sekalian yang telah mengatur sehingga acara ini bisa diselenggarakan, dan beliau hafizahullah ta'ala juga mengucapkan terima kasih kepada ikhwan yang sudah datang bersabar untuk bisa sampai ke tempat ini untuk mendengarkan kalimat-kalimat ataupun penjelasan beliau hafizahullah ta'ala dari saudara antum, maksudnya diri beliau sendiri. Nah, اجتمعنا أيها الإخوة لمدارسة متن مهم عظيم ألا وهو القواعد الأربع. هذا الكتاب صاغه وألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مصنف قليل لفظه عظيم نفعه، يعالج قضية من أكبر القضايا ألا وهي فتنة الشرك بالأولياء والصالحين. وهذه القواعد الأربع استقاها الإمام المجدد من نبع كتاب الله تبارك وتعالى، فأخذ هذه القواعد من القرآن، ولذلك ستسمعون إن شاء الله كثرة الأدلة على ما ذكره في هذه الرسالة مع صغر حجمها. beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka mempelajari matan yang sangat mulia, matan yang sangat agung, yaitu matan Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini merupakan kitab yang sangat penting yang ditulis oleh beliau hafizahullahu ta'ala, di mana kitab ini sedikit lafadznya tetapi makna atau isi yang terkandung di dalamnya itu cukup banyak. Dan kita bisa melihat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menulis ini banyak sekali mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan ini nanti akan kita lihat dalam uraian beliau rahimahullahu ta'ala yang nanti akan kita sebutkan. Nah. ولذلك أيها الإخوة الذي يتهم هذا الإمام المجدد بأنه جاء بدين جديد
أو فرقة جديدة تسمى بالوهابية فقد ظلمه، لأنه لم يقرأ كتبه. من قرأ كتب هذا الإمام المجدد عرف أن كلها مبنية على الدليل، على القرآن وعلى السنة، ليس فيها كلام من تلقاء نفسه أو أفكار جديدة هو أتى بها من عنده أو قواعد أسسها لنفسه. Beliau mengatakan orang yang menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab datang dengan agama yang baru, pada hakikatnya orang tersebut belum membaca kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Seandainya orang tersebut yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang dengan ajaran yang baru atau dengan agama yang baru, seandainya mereka membaca kitab-kitab beliau, maka mereka akan berkesimpulan bahwa beliau rahimahullahu ta'ala tidak datang dengan agama yang baru ataupun ajaran yang baru. قال المؤلف الإمام المجدد: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 4 القواعد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. Di dalam risalah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, agar senantiasa membimbingmu di dunia dan juga di akhirat, dan menjadikanmu sebagai seorang yang menebarkan kebaikan dimanapun engkau berada. Dan saya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan engkau sebagai orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa maka bersegera dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab 3 hal tersebut, kata beliau rahimahullahu ta'ala, merupakan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Nah. بدأ المؤلف رحمه الله هذا المتن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تعالى. فأول ما نفتح المصحف سنجد سورة الفاتحة، وفي أولها بسم الله الرحمن الرحيم. فالإمام اقتدى بالقرآن الذي في بدايته بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يبدأ مكاتباته بها، فقد جاء أنه إذا أرسل كتابا إلى أحد الملوك أو الرؤساء كتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم إذا بدأ كتابة خطاب أو ورقة أو رسالة، أول شيء يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memulai risalahnya dengan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk upaya untuk mengikuti Nabi, untuk mengikuti mushaf atau Al-Quran, mengikuti Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran meletakkan bismillahirrahmanirrahim pada awal kitabnya, dimana ketika kita membuka mushaf kita dapati yang tertera di awal mushaf adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini sebagai bentuk upaya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai surat-surat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para raja di masa itu, yaitu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan ini perlu dilakukan oleh seorang muslim apabila dia hendak menulis surat atau menulis khitab apapun, maka hendaknya dia memulainya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. ثم ثنى
الإمام رحمه الله بالدعاء لمن يقرأ هذه الرسالة، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر إلى آخره. فهو ثنى بالدعاء، وهذه هي عادته في مصنفاته رحمه الله، وهذا يدل على أنه كان يعتني بالمتعلمين ويحبهم، ولأجل ذلك كان يدعو لهم، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له كل مدرس وكل مؤدب ومعلم وشيخ، أن يعتني بطلابه بأن يدعو لهم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والتيسير وفهم العلم. وهذا هو الذي صنعه الإمام في هذه الرسالة وفي غيرها من الكتب. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala di dalam risalah beliau ini menyebutkan doa kepada pembaca, dan ini merupakan kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam tulisan-tulisan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Syekh rahimahullahu ta'ala sangat memberikan perhatian, sangat perhatian kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang menjadi objek dakwahnya rahimahullahu ta'ala. Dan ini penting untuk diikuti oleh para pengajar, agar para pengajar memberikan perhatian kepada murid-muridnya, mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Nah, qala as'alullaha al-karim. هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وهو عمل بالآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو يتوسل إلى الله بأسمائه. أسأل الله، الله اسم من أسماء الله، الكريم اسم آخر من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو يدل على صفة الكرم، وأنه جل وعلا هو الأكرم. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى له من الصفات والمحاسن ما لا يكون لغيره في هذا الباب، وهو الكرم والعطاء والجود. beliau hafizahullah ta'ala mengatakan di awal risalahnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala memulai dengan kalimat as'alullaha al-karim. As'alullaha al-karim, saya memohon kepada Allah azza wa jalla yang maha mulia. Ini satu bentuk tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpuji. Dan ini as'alullaha al-karim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-karam. Sifat al-karam, yaitu dermawan, jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Dan ini sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang lain yang semakna dengan ini, al-karam, al-ata, dan al-jud. Ini semua maknanya sama. Al-karam, al-ata, dan al-jud. Semua makna ini sama. Nah, ثم كذلك توسل رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بربوبيته جل جلاله للعرش. والعرش هو السرير الذي للملك، والله تبارك وتعالى له عرش، ووصفه بأنه عظيم، كما قال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعرش عرش الرحمن هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، وهو مثل القبة مقبب، والله قد استوى عليه. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع واستقر وصعد على العرش. فهو يتوسل
بربوبية الله للعرش، رب العرش العظيم، وهذا كذلك توسل من التوسلات المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتوسل بها إلى الله إذا أراد أن يدعو وأن يطلب حاجته. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Al-Azim. Tuhan yang memiliki arsy yang mulia, dan ini bentuk tawassul dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan Rabbul Arsy Al-Azim, dengan Rabbul Arsy Al-Azim. Dan kata arsy di dalam bahasa Arab artinya adalah sarir al-muluk. Sarir al-muluk, tempat duduknya raja, dan Allah Azza wa Jalla memiliki arsy. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki arsy yang agung. Allah Azza wa Jalla memiliki arsy yang agung, dan di atas arsy tersebut Allah Azza wa Jalla beristiwa, dan bertawassul dengan arsy Allah Azza wa Jalla ini dibolehkan. Naam. وهنا سؤال لا توسل بربوبية العرش. Rububiyat al-arsh. Naam. إن الله رب للعرش. Tawassul dengan rububiyat arsy, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki arsy. Jadi kita boleh bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang memiliki al-arsy. Nah. هنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. Timbul pertanyaan, kata beliau. مستعدون؟ Siap? Siap? صيان. لما أحسنت. لماذا خص العرش بالربوبية؟ الله جل جلاله رب السماوات، رب الأرض، رب الملائكة، رب الناس، رب الجبال. لماذا خص رب العرش؟ لماذا خص العرش؟ لماذا؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rububiyatul arsy? Rububiyatul arsy, padahal Allah Azza wa Jalla tidak hanya Rabb daripada arsy. Tidak hanya Rabb daripada arsy, Allah Azza wa Jalla Rabb dari malaikat, Rabb dari manusia, kemudian makhluk-makhluk yang lain. Kenapa Allah Azza wa Jalla secara khusus menyebut di sini Rabbul Arsy? Rububiyahnya arsy, Rabbnya arsy, Tuhannya arsy. Kenapa disebut secara terpisah seperti ini, secara khusus? Nah, الذي يعرف الجواب يرفع يده. Yang tahu jawabannya silahkan angkat tangan. يأخذ جائزة الكتاب. Nah, شو يقول؟ لأن العرش في العلو. السماوات في العلو. حتى السماوات في العلو. Nah. لأن العرش يعني سرير الملك، والله عز وجل ملك الملك. الله هو ملك الملوك، إذا لماذا لم يقل أسأل الله ملك الملوك؟ Kalau begitu, ya Allah Azza wa Jalla adalah raja di raja, tapi kenapa beliau rahimahullah taala tidak menyebut saya memohon kepada rajanya raja? Kenapa Rabbul Arsh? لماذا خص العرش؟ Kenapa arsh dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla? لأن العرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا. أحسنت. ممتاز. أحسنت. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت يا ولي. ما شاء الله. نعم، العرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها، فإذا كان ربنا هو رب العرش، إذن رب كل ما سواه، كل ما سوى العرش فهو رب له، ما دام أنه رب للعرش الذي هو أعظم المخلوقات، فكل ما دون العرش هو رب له. Karena arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dan apabila Allah Azza wa Jalla Rabb bagi makhluk yang paling besar, maka tentunya dia adalah Rabb dari apa-apa yang kecil daripada arsy, di bawah daripada arsy, ukurannya jauh lebih kecil daripada arsy. Nah, إذن إذا أردت أن تدعو الله توسل إلى الله بالدعاء، توسل إلى الله بالأسماء، بأسماء الله الحسنى. مثل ماذا؟ Oleh karena itu apabila kalau Anda hendak berdoa, maka berdoalah kepada Allah dengan dengan tawassul dengan Asmaul Husna, dengan melakukan tawassul dengan Asmaul Husna. Seperti apa?
يعني مثلا أنت تريد الزواج. Contohnya kalau antum ingin menikah. Nah, كيف تدعو؟ ماذا تقول؟ bagaimana antum berdoa? مباشرة تقول اللهم زوجني. Apakah engkau akan berdoa secara langsung, ya Allah nikahkan saya? في توسل إلى الله. Di sana ada tawassul kepada Allah Azza wa Jalla, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla. يا رب يا كريم يا الله يا رب العرش العظيم زوجني. Ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah ya Karim, ya Allah Rabbul Arsyil Azim zawwijni. Nikahkan saya. هذا توسل. هذا توسل صحيح مشروع. Ini bentuk tawassul yang benar dan disyariatkan. بعد هذا التوسل الذي ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالدعاء. ماذا يريد من الله؟ قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Setelah tawassul, apa yang diinginkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala? Saya meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbingnya di dunia dan di akhirat. أن يتولاك في الدنيا والآخرة أي أن الله تبارك وتعالى ينصرك. يتولاك يعني ينصرك ويحفظك في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء عظيم أن المؤلف الإمام المجدد يقول ويدعو الله بعد أن توسل إلى الله أن يتولاك، أي أن تكون إنسان محفوظ منصور مؤيد من الله تبارك وتعالى. Kata beliau, penulis rahimahullah ta'ala, setelah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-arsh, dengan ucapan Rabbul Arsh al-Azim, beliau rahimahullah ta'ala memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala yatawallak. Yatawallak di sini artinya senantiasa membimbingmu di dunia dan di akhirat. Maksudnya senantiasa menolongmu dan menjagamu baik di dunia dan di akhirat. Dan ini merupakan permintaan yang mulia bagi seorang hamba, di mana ketika penulis rahimahullahu taala bertawassul dengan arsy yang agung, kemudian dia memintakan kepada orang yang dituju daripada risalah ini agar Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbingnya, menjaganya, menolongnya di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Du'a'un akhar lak. يسأل الله تبارك وتعالى المؤلف لك أن يجعلك الله تبارك وتعالى مباركا، أي أن تكون إنسان كثير الخير حيثما حللت نفعت. والبركة هي كثرة الخير ونماؤه، والبركة من الله. الله يضع البركة فيما يشاء من مخلوقاته. فالمؤلف يدعو الله لك أنت أن تكون رجل مبارك، أي كثير الخير كثير النفع، أينما كنت تكون إنسانا نافعا ومفيدا للناس وللعباد. Kata beliau selanjutnya, penulis memintakan kepada Anda, wahai para pembaca, agar menjadikan engkau sebagai hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang diberkahi artinya hamba yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Artinya dimanapun Anda berada, Anda menjadi sebab manfaat bagi orang lain. Sehingga orang yang diberkahi artinya orang yang banyak memberikan manfaat. Orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah. ثم دعاء ثالث قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Kemudian doa yang ketiga dari penulis rahimahullahu taala, di mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan engkau wahai pembaca termasuk di antara orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه ثلاثة أحوال للإنسان لا ينفك عنها، وهي إما أن يكون معطى قد أنعم الله عليه وأغدق عليه النعم، وإما أن يكون مبتلى قد ابتلاه الله بالفقر أو ببقية الابتلاءات، أو أن يكون العبد قد أذنب ووقع في الذنب والخطأ. هذه ثلاث أحوال لا ينفك عنها الإنسان. كل واحد منا إما أن يكون قد أنعم الله عليه،
وإما أن يكون الله قد ابتلاه وامتحنه واختبره، وإما أن يكون هذا الإنسان قد أذنب وكل بني آدم خطاء. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ketiga kondisi ini adalah tiga kondisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab manusia di dalam menjalani kehidupan ini tidak terlepas dari tiga kondisi tadi. Entah dia orang yang mendapatkan nikmat atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, atau orang yang diuji oleh atau orang yang jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa lepas dari tiga keadaan ini. Manusia tidak bisa lepas dari tiga keadaan ini. Apakah dia diberi nikmat, atau dia diuji, atau dia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Dia jatuh dalam dosa sebab Nabi SAW telah bersabda, setiap Bani Adam pasti berdosa. Selalu bisa kullu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti khata', selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Nah. فالحالة الأولى أن تكون منعم عليك إذا أعطاك الله، فما هو الواجب عليك؟ إذا أعطاك الله وأنعم عليك ما هو الواجب عليك أن تقابل الله؟ Sekarang kondisi yang pertama yaitu ketika seorang diberi nikmat. Apabila antum diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan dari nikmat tersebut, apa yang akan antum lakukan? الشكر. فيسأل الله لك قال إذا يجعلك ممن إذا أعطي شكر. Nah, di sini beliau rahimahullahu taala meminta untuk Anda wahai pembaca termasuk di antara orang-orang yang bila diberi bersyukur. الحالة الثانية إذا ابتلاك الله وجعلك مبتلى بفقر أو مرض أو شيء من الأمور ابتلاء وامتحانا، ما الواجب عليك؟ Sekarang bila Allah Subhanahu wa taala menguji Anda dengan kefakiran ataupun dengan penyakit ataupun dengan hal-hal yang lain, sekarang apa yang wajib bagi Anda? الصبر. أحسنتم. وهذا هو الذي دعا به وإذا ابتلي صبر. Dan inilah yang diminta oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu apabila Anda diuji, Anda termasuk orang yang bersabar. الحالة الثالثة إذا كان الإنسان مقارفا للذنوب ويعمل المعاصي، ما الواجب عليه؟ Sekarang kondisi yang ketiga, di mana apabila seorang hamba selalu terjatuh dalam dosa, suka melakukan maksiat, apa yang wajib baginya? التوبة والاستغفار. Taubat dan istighfar. Ahsantum. ممتاز، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اعلم فعل أمر من العلم، والمراد أن هذه المسائل يجب أن تكون عندك من الأمور المعتقدة عقيدة جازمة بلا تردد ولا شك. اعلم أي اعتقد هذا الكلام الذي سأقوله لك عقيدة جازمة بلا تردد. ما هو المطلوب؟ اعلم. ثم دعا لك مرة أخرى فقال: أرشدك الله لطاعته، فهو يدعو لك بالرشد، بأن يمن الله عليك بمعرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله مع العمل به. اعلم أرشدك الله، يدعو لك أن الحنيفية أي الدين الذي بعث به إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، بعث بالحنيفية. ما هي الحنيفية التي بعث بها إبراهيم؟ فسرها بأنها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تتذلل لله بالعبودية وتنكسر لله بالذل والافتقار على وجه المحبة والتعظيم وحده فقط دون سواه، مخلصا له الدين يعني مخلصا له العمل. هذا هو الذي جاء به إبراهيم، وهي الحنيفية التي دعا إليها ثم دعا إليها الأنبياء من بعده، ومن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. 'Ala. 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 '
Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan di dalam risalahnya ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam ini fi'il amr dari kata al-ilm. Fi'il amr dari kata ilm. Maksudnya i'taqid, yakinilah dengan keyakinan yang benar-benar sempurna. Keyakinan yang benar-benar sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini yang harus ada di dalam diri seorang mukmin, keyakinan yang benar-benar tertancap dengan kuat tanpa ada keraguan sedikit pun. Arsyadakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing engkau dalam menjalankan petunjuk. Itu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis kembali mendoakan pembaca. Di sini penulis kembali mendoakan pembaca agar Allah Subhanahu wa taala memberikan al-irsyad kepadanya. Apa itu al-irsyad? Ayyamunna 'alaika bima'rifatil haqq bidalilihi. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Anda, maksud dari al-irsyad itu adalah Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada Anda pengetahuan akan kebenaran disertai dengan dalilnya. Jadi dimaksud dengan arsyadakallahu li ta'atihi. Ma'rifatul haqq bidalilihi ma'al 'amali bihi. Sahih. Ma'rifatul haqq bidalilihi ma'al 'amali bihi. Jadi kata-kata arsyadakallah artinya Syekh rahimahullah taala memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda sebagai orang yang mengetahui kebenaran beserta dalilnya dan juga mampu mengamalkan apa yang diketahui tersebut. Dan juga mampu mengamalkan apa yang diketahui. Ini maksud dari kata-kata arsyadakallahu li ta'atihi. Arsyadakallahu li ta'atihi. Bahwa Al-Hanafiyah, yaitu agama Ibrahim alaihi salam, adalah hakikat adalah agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud Al-Hanafiyah adalah dinnya Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-khullah darajatun fawqal mahabbah. Khalilur Rahman, jadi kata di sini miskinnya bahasa Indonesia, kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tingkatan cintanya jauh lebih tinggi. Kata al-khullah darajatun ma fawqal mahabbah. Kata al-khullah itu derajat yang lebih tinggi dari sekedar makna dari mahabbah, cinta. Cinta ada di atas cinta lagi. Namanya al-khullah. Ibrahim adalah Khalilur Rahman, Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Agamanya adalah Al-Hanafiyah. Agamanya adalah Al-Hanafiyah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah agama Ibrahim alaihi salam dan inilah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وهذا قد جاء به النص في القرآن الكريم في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Inilah yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian kami wahyukan kepada kamu untuk mengikuti agama Ibrahim Hanifan, bahwa Ibrahim itu agamanya lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الله تبارك وتعالى خلقنا لأمر عظيم بينه في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن خلقنا لعبادة الله، لإفراد الله بالعبادة. وأنت شيء هذا تعرفه، لكن الخطأ والخلل الذي حصل كيف نعبد الله؟ نحن نعرف أن الله خلقنا لعبادته بنص القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن كيف تكون العبادة؟ قال فاعلم
كذلك بالاعتقاد الجازم. اعرف هذه المسألة معرفة بالعقيدة الجازمة الصحيحة. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ليس كل عبادة تتقرب بها تقبل، لا بد تكون عبادة قائمة على التوحيد. ويريد أن يقرب لك الصورة والمثال فيقول كما أن الصلاة لا تسمى صلاة يعني شرعية إلا مع الطهارة. لو أن إنسان أتى إلى المسجد بدون طهارة بدون وضوء وصلى معكم، قام وركع وسجد وفعل مثل فعل المصلين ثم سلم ولكن لم يكن متطهرا، ماذا تسمى هذه الأفعال؟ صلاة؟ لا تسمى صلاة لأنها بدون طهارة بدون شرط. كذلك أنت لو حصل منك عبادة، لو أنك عملت عبادة ولكن لم تخلص فيها لله تبارك وتعالى فإنها لا تقبل منك. لو ذبحت أو نذرت أو حلفت أو طفت بغير ما أمرك الله تبارك وتعالى وكنت تقصد من وراء ذلك غير الله فهذه العبادة مردودة عليك. إذن العبادة التي خلقنا من أجلها هي العبادة القائمة على توحيد الله، على إفراده، لأن الله لا يقبل أحدا معه شرك. قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka sekarang ketahuilah, sekali lagi ketahuilah dengan keyakinan yang benar-benar mantap, i'tiqadun jazim, keyakinan yang benar-benar mantap bahwa suatu ibadah tidak disebut ibadah apabila tidak dibarengi dengan tauhid, bahwa ibadah akan disebut ibadah bila dibarengi dengan tauhid, sebagaimana salat tidak sah apabila tidak dibarengi dengan taharah, sebagaimana salat tidak sah apabila tidak disertai dengan taharah. Maka beliau menjelaskan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita manusia di muka bumi ini untuk satu tujuan yang sangat agung, yaitu beribadah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Maksudnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan fa'alam ay bi'tiqadin jazim, ketahuilah dengan keyakinan yang mantap bahwa ibadah itu adalah, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa tidak semua cara atau metode yang dilakukan orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi, tidak semua cara atau metode yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bergandengan dengan tauhid. Harus bergandengan dengan tauhid, sebagaimana salat hanya bisa dianggap sah apabila dilakukan bersamaan dengan taharah, apabila diawali dengan taharah. Oleh karena itu apabila kita dapati ada orang yang masuk ke dalam masjid, sampai di masjid dia berdiri, dia takbiratul ihram, dia ruku, kemudian dia sujud tanpa melakukan taharah sebelumnya, maka salatnya tidak akan diterima. Begitu juga apabila Anda melakukan satu ibadah dan tidak mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bila Anda bernazar atau menyembelih atau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan memaksudkan
dan atau menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai ibadallah, wahai para hamba Allah Azza wa Jalla, la budda ala tauhid. Harus apabila kita melakukan satu ibadah, harus berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibarengi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jalla di dalam hadits qudsi pernah berfirman, "Ana aghna syuraka 'an syirk." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan syarikat apapun. Aku lebih kaya, aku tidak membutuhkan siapapun untuk bersyarikat denganku. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan ibadah kepadaku dan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang dia sekutukan bersama. Aku akan tinggalkan dia bersama apa yang dia sekutukan denganku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Nah, Isya dulu. Shalli. سأل اللجنة. Lajnah al-an Isya. Kita Isya dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند بيان أن العبادة لا تسمى عبادة في اصطلاح الشرع إلا إذا كانت مبنية على التوحيد، وهذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته ونهى عن الشرك، فدل على أن التوحيد شرط لصحة العبادة. Kita telah menyebutkan bahwa ibadah merupakan syarat diterimanya, tauhid merupakan syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ibadah tauhid merupakan syarat diterimanya ibadah seorang hamba. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. فهو الآن بدأ يبين الأحكام المترتبة على الشرك في العبادة. ماذا يترتب لو أن إنسان والعياذ بالله وقع في شرك في عبادته؟ فالحكم الأول فساد العبادة، فمتى خالط الشرك العبادة أفسدها. مثلا لو أحرم شخص بالحج، إنسان يريد أن يذهب إلى الحج فأحرم بالحج ووصل إلى الميقات وقال: لبيك اللهم حجا، ثم استغاث أو ذبح أو نذر لغير الله، فما حكم حجه؟ Kata beliau hafizahullah ta'ala, Syekh mengatakan bahwa jika engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri sebuah ibadah akan merusaknya, di sini penulis rahimahullah ta'ala mulai menjelaskan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah di mana apabila ibadah tersebut dicampuri oleh kesyirikan, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kata beliau, ibadah tersebut akan rusak. Konsekuensi yang pertama, ibadah tersebut akan rusak. Beliau memberikan contoh apabila seorang berihram untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma al-hajj, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah kami datang untuk menunaikan panggilanmu dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kemudian dia beristighatha, menyembelih dan melakukan amalan-amalan lain untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi pada ibadahnya? La yuqbal, afsad. يكون حجه فاسد. Hajinya menjadi rusak. ما الدليل؟ Dalilnya, ما الدليل على أن الإنسان إذا بدأ في عبادة وفي أثناء العبادة
وقع منه شرك فإن هذا الشرك يفسد عليه العبادة. Apa dalilnya apabila seorang melakukan satu ibadah, kemudian dalam peribadatan tersebut dia melakukan kesyirikan, lalu kesyirikan tersebut merusak ibadahnya? Apa dalil bahwa ibadahnya tersebut bisa rusak? من يعرف نعطيه جائزة. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang tahu? Kita akan berikan hadiah. ولي عنده جائزة تعطيه جائزة لمن؟ سأل ولي يقول له لمن الجائزة اللي بيده لمن؟ Itu hadiah untuk siapa? Liman yujib. وهذه الكتب هذه كتب لمن؟ Ini buku untuk siapa ini? Untuk orang yang bisa menjawab. Liman yujib. هذا وهذا كله نعطي جائزة ما شاء الله يستحقون يستاهلون جيد نعطيهم. يلا أين الدليل؟ هات الدليل على أن العبادة إذا دخل فيها الشرك أفسدها. قم. Ayo berdiri. أخذ لا هذا أول. أنا أريد دليل قال الله قال رسوله ليس دليل كلام المؤلف. الزمر إيش الآية؟ أنت أخذت من الكتاب من الشرح. Antum membaca dari syarah. أنا أريد أنت تعرف. تعال خذ تعال. لا إيش هو زعلان غضبان؟ Antum marah. إيش يقول؟ لا. الله تبارك وتعالى يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila mereka melakukan kesyirikan maka terhapuslah apa-apa yang mereka amalkan. إذن الحكم الأول أن الذي يقع منه الشرك فإن عبادته فاسدة لا تقبل. ثم قال المؤلف وأحبط العمل. هذا الحكم الثاني الذي يترتب على أن الإنسان لو وقع في الشرك فإنه يحبط عمله كله حتى الأعمال الأخرى. فهذا الإنسان الذي وقع منه الشرك لما استغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فسد حجه وكذلك فسدت وحبطت جميع أعماله، لأن الشرك الأكبر يفسد العبادة التي حصل فيها الشرك ويفسد الأعمال كلها. والدليل هو الذي ذكره أخونا من قبل في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Kita telah mengetahui bahwasanya hukum pertama bagi orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadahnya, maka ibadahnya akan rusak. Ini hukum yang pertama, bahwa siapa yang melakukan satu amalan, kemudian di dalam amalan tersebut ada kesyirikan, maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang kedua, penulis rahimahullah taala mengatakan dan akan terhapus amal-amalnya. Maka hukum yang kedua bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalnya, seluruh amalan yang dia lakukan tersebut. Oleh karena itu apabila seorang melaksanakan ibadah haji lalu dia beristighatsah dengan selain Allah, kemudian dia melakukan nadar ataupun melakukan atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadahnya akan terhapus. Tidak hanya ibadah hajinya, tetapi semua ibadah yang dia lakukan akan terhapus. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh akhuna tadi dalam surah Az-Zumar, dan telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan terhapus amal-amalmu. ثم قال رحمه الله وصار صاحبه من الخالدين في النار. وهذا هو الحكم الثالث الذي يترتب على جريمة الشرك. فإن المشرك إذا مات على شركه من غير توبة فهو من الخالدين في النار لا يخرج منها أبدا. والدليل قال تعالى
أو تعرفون الدليل؟ لا تأخذوا من الكتاب. Kata beliau, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh penulis, akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Artinya orang tersebut akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Seorang musyrik apabila dia meninggal dunia di atas kesyirikan, maka dia akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dan dia tidak akan keluar dari dalam neraka. Apa dalilnya? من يعرف؟ أين الدليل على أن المشرك إذا مات على شركه فهو خالد مخلد في النار؟ الآية. في أي سورة؟ تقرأ في تقرأ أنت تقرأ. أنا أريد واحد حافظ. تعال خذ، ما يخالف، تعال خذ. Ambil. Saya mau orang yang hafal, bukan yang melihat di buku. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وهو يحكي عن قول المسيح ابن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرام الجنة، ما يدخل الجنة. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam bahwasanya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari surga. Haram baginya masuk surga. ومأواه النار، مأواه يعني مصيره ومكان سكناه. Tempatnya adalah neraka, tempat tinggalnya, akhir dari kehidupannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. وما للظالمين من أنصار. Dan tiada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. والظلم المراد به هنا الشرك. Dan kezaliman di dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Beliau mengatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa di antara wajib bagimu setelah engkau mengetahui bahwa kesyirikan ini merupakan sesuatu yang berbahagia, bila engkau mengetahui tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantumu untuk terbebas dari jeratnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Idzan asy-syirku mithlu asy-syabakah. والشبكة هو ما يضعه الإنسان في الصيد. إذا كان الآن إنسان يذهب إلى البحر يريد أن يصيد، معه شبكة. الأندونيسي jaring. Syirik itu seperti jaring, seperti orang yang mau menangkap ikan, dia bawa jaring, syabakah, jaring ya. الذي ينصب هذه الشبكة هو الشيطان. Yang menebarkan jaring ini adalah syaitan. الصائد يصيد سمك والشيطان يصيد بني آدم. Kalau seandainya nelayan itu menjaring ikan, maka syaitan menjaring anak Adam. يوقعهم في شبكة الشرك. Syaitan akan membuatnya jatuh masuk ke dalam jaring kesyirikan. وإذا وقع الإنسان في الشرك فإن الله لا يغفر له إذا لم يتوب. Apabila seorang jatuh ke dalam kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya bila dia tidak bertaubat kepada Allah. بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. Berdasarkan teks ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. ويغفر ما دون ذلك. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain syirik. هذه مقدمة قدم بها المؤلف رحمه الله بين يدي القواعد الأربع. Ini merupakan muqaddimah yang disampaikan oleh penulis sebelum beliau menjelaskan 4 kaidah yang akan disebutkan nanti. هذه القواعد الأربع التي سيأتي ذكرها إن شاء الله من عرفها وفهمها فإنها تقيه بإذن الله وتحفظه وتمنعه من الوقوع في الشرك.
Kaidah yang keempat ini bagi siapa yang mengetahuinya, menghafalnya, maka insyaallah akan menjaga dia untuk tidak terjatuh dalam kesyirikan. كذلك من عرف هذه القواعد تبين له معنى لا إله إلا الله. Siapa yang dapat memahami kaidah ini dengan baik, maka akan jelas baginya makna la ilaha illallah. كذلك الفائدة الثالثة من دراسة هذه القواعد أن بمعرفتها يتميز الإسلام من الشرك. Kemudian faidah yang ketiga, di mana dengan mempelajari keempat kaidah ini akan jelas mana Islam, mana kesyirikan. قال رحمه الله وذلك بمعرفة 4 قواعد. القاعدة الأولى، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأمر أو القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. يعني القاعدة أمر وقضية إذا عرفتها عرفت ما سواها مما هو دونها. فالقاعدة أصل إذا عرفها المسلم وعرفها طالب العلم عرف الأحكام الجزئية التي تندرج تحتها. Kata beliau, kaidah adalah jamak dari kaidah. Qawaid adalah jamak dari kaidah, di mana kaidah dalam pengertiannya adalah hukum-hukum yang bersifat global. Ya, hal-hal yang bersifat hukum-hukum yang bersifat global atau kaidah-kaidah yang bersifat global terhadap sesuatu yang bila kita mengetahui kaidah-kaidah yang global tersebut, kita akan mengetahui varian dari permasalahan tersebut. مثال ذلك قاعدة قعدها العلماء وهي من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. هذه قضية أصل يندرج تحتها جزئيات. إذا أنت فهمت هذه القاعدة فهمت ما معنى هذه القاعدة. من صرف العبادة لغير الله أشرك. عرفت أن من نذر لغير الله أشرك. من ذبح لغير الله أشرك. من استغاث بغير الله أشرك. من سجد لغير الله أشرك. Kata beliau hafizahullah taala, contohnya kaidah man sarafa al-ibadata li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang memalingkan peribadatan yang semestinya untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini kaidah dasar, kaidah pokok. Di bawah kaidah ini ada varian-variannya. Kalau sudah dikatakan di atas siapa yang memalingkan sebuah ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan kesyirikan, maka siapa yang bernazar untuk selain Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Siapa yang beristighatsah dengan selain Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Siapa yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh dalam kesyirikan. يقول المؤلف بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه، فهو يبين المصدر لهذه القواعد. من أين أخذ المؤلف هذه القواعد؟ يقول ذكرها الله في كتابه، فهي مذكورة في القرآن العزيز. Beliau mengatakan dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala semuanya diambil dari Al-Quran. Semuanya diambil dari Al-Quran. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الرازق الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يعني الكفار الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من ذرية إسماعيل، وكانت فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا عجب أنهم كانوا يقرون ويعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم. لكن
هل أدخلهم ذلك الإقرار في دين الإسلام؟ وهل عصم هذا الإقرار الدم والمال منهم؟ الجواب. Kata beliau, di sini kaidah yang pertama, penulis mengatakan, ketahuilah orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah itu Maha Pencipta dan Maha mengatur segala urusan. Namun pengakuan mereka itu tidaklah otomatis membuat mereka dianggap masuk ke dalam Islam. Maksudnya, orang-orang kufar yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dari keturunan Ismail alaihi salam. Dan di tengah-tengah mereka itu masih tertinggal sebagian dari ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang mengatur segala urusan mereka. Soal Syekh. هنا سؤال: هل هذا الإقرار منهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، هل هذا الإقرار منع الرسول صلى الله عليه وسلم أو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكف عنهم ولا يقاتلهم، وهل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ Jadi beliau hafizahullah taala mengatakan, apakah ikrar, pengakuan, ya, pengakuan dari orang-orang kufar yang diperangi Nabi SAW bahwa mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka, yang memberikan kepada rezeki, yang mengatur segala urusan mereka, apakah pengakuan ini membuat Nabi SAW tidak memerangi mereka? Soal. Pertanyaannya, ini pertanyaan. ما فهم، لم يفهموا. Paham? ما فهم. Saya ulangi lagi. Sekarang kaum kufar yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak keturunan Ismail, dan di tengah-tengah mereka dalam peribadatan mereka masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim. Oleh karena itu mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki kepada mereka, kemudian mengatur segala urusan mereka. Apakah pengakuan ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi mereka? Cukup? جواب عام ما نحتاج واحد. أنتم كلكم هل فهمتم سؤال؟ Semuanya paham pertanyaannya? الجواب ما هو جواب؟ كلكم لا نريد واحد، نريد كلكم. ماذا؟ Semuanya jawab semuanya. واحد يقول إيه، واحد يقول لا، ما نفهم. أي واحد أيوة ولا إيش هذا؟ إيه ولا لا؟ Iya atau tidak? لا يكفي. قال تعالى: قل، يعني اسألهم يا رسولنا، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا دليل على أن الكفار في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا. أنت يا رسولنا لو سألتهم من الذي يرزقكم من السماء والأرض، من الذي خلقكم ويملك السمع والأبصار، ومن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الذي له الخلق، ومن الذي يدبر الأمر، جوابه الله الله الله. هل هذا الإقرار كفى في التوحيد وأدخلهم في الإسلام وأصبحوا مسلمين؟ الجواب لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم مع أنهم يقرون بهذا. ومراد المؤلف اللي أطلت. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, katakanlah, engkau Muhammad, katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan menciptakan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran dan juga penglihatan, dan yang menghidupkan dan mematikan kalian, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ومن يخرج الحي من الميت. Yang mengeluarkan
ويخرج الميت من الحي. نعم. ومن يدبر الأمر. Allah ayat muskil. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, kemudian menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan, dan wujud. Katakanlah, siapa yang mengaruniakan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau yang memiliki Yunus ayat 31 ada yang punya terjemahan. Misalkan Al-Quran nggak boleh diterjemahkan dengan pemahaman. Nah, Al-Quran terjemahan Yunus ayat 31. Iya, Yunus terjemahannya, anak minta terjemahannya. حتى نفسه مترجم مشروع هنا في أي صفحة؟ في أي صفحة؟ رقم صفحة 79. Baik, halaman ke-79. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? مراد المؤلف من هذا الكلام أن الذي يقر بتوحيد الربوبية ويعتقد أن الله موجود، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الملك، هذا لا يسمى موحد. هذا شيء إقرار أقر به حتى المشركون الأول، وهذا موجود إلى الآن. تجد بعض المنتسبين إلى الإسلام ممن لم يفهم التوحيد، إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله. هذا خطأ. لو كان التوحيد هو الإقرار فقط بربوبية الله لهذه المخلوقات، إذن كفار قريش إخواننا، هم مسلمون موحدون، لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقرار بتوحيد الربوبية، الإقرار بأن الله موجود فقط، أو بأن الله هو الخالق، أو أن الله هو المخترع، أو أن الله هو الذي يملك الأمور ويدبرها فقط، لا يسمى هذا توحيد ولا يدخل صاحبه في الإسلام. Maksud dari muallif rahimahullah, dari penulis rahimahullah taala, barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur. Ini tidak lantas menjadikan mereka sebagai orang yang benar-benar bertauhid, apabila seandainya kalau hanya sekedar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bila pengakuan seperti ini menyebabkan mereka termasuk di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka kufar Quraisy adalah saudara bagi kita. Ini juga diakui oleh orang-orang kufar Quraisy. Kalau hanya sekedar keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini sudah cukup, maka kufar Quraisy adalah saudara bagi kita. Nah. ثم قال بعد ذلك القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه القاعدة الثانية يبين حال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يقرون بالربوبية، ومع ذلك كانوا يعبدون من دون الله آلهة. فإذا سئلوا لماذا تعبدون اللات والعزى وهبل ومناه، لماذا تعبدونها؟ قالوا نحن لم نتوجه إليها ولم نطلب منها شيئا
لذاتها، لا، نحن نطلب منها القربة وأن تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. وهذا قد سجله الله عليهم في القرآن، فقال سبحانه: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه كانت عبادتهم. إذا سألتهم لماذا تعبدون؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتقرب بهذه العبادة، بهذا الذبح، بهذا النذر، بهذا الطواف، حتى تقربنا هذه الآلهة عند الله وتشفع لنا عند الله تبارك وتعالى، فيقبل الله منا العمل، لأننا مساكين مذنبون لا يقبل الله منا إلا بطريق الشفاعة والواسطة. هذه كانت عبادة المشركين. Kata beliau, kaidah yang kedua, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengatakan, kami tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami tidak berdoa kepada mereka, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti nabi, orang saleh dan lain-lain, dan tidak pula menghadapkan wajah kami kepada mereka kecuali supaya kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat mereka. Dalil yang menjelaskan tentang harapan mereka agar didekatkan kepada Allah adalah firman-Nya yang berbunyi, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang masalah yang mereka berselisih di dalamnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat kafir. Nah, kaidah ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka beralasan, yaitu orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beralasan bahwa kami tidak meminta kecuali kepada zat Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kami memohon kepada zat Allah Subhanahu wa taala saja, hanya saja. Ya. Hanya saja kami menjadikan perantara-perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan kami tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami tidak meminta kepada orang-orang kafir tersebut secara zat. Artinya kami tidak meminta kepada orang-orang saleh tersebut secara zat, tidak. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah orang yang miskin, orang yang payah, kita ini adalah orang yang pendosa, maka kita butuh orang yang bisa menjadi pemberi syafaat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وهذه هي شبهة المشركين الآن في هذا الزمان. تجد بعض المسلمين عند القبور ينادي الولي يطلب منه، ربما استغاث به، فإذا قلت له لماذا تفعل هذا؟ يقول لأجل الشفاعة، لأجل أن يشفع لي. Dan ini merupakan syubhat di antara sebagian kaum muslimin ketika mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika ditanya, "Kenapa Anda melakukan hal yang demikian?" Ini kata mereka sebagai bentuk mencari syafaat agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا قد سجله الله عنهم في القرآن: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Alasan mereka, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Nah, kami tidak dan mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, dan mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak bisa memberikan mudarat. Mereka yang disembah tersebut tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat, maupun tidak dapat mendatangkan manfaat kepada diri mereka sendiri. Mereka berkata itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ولأن مسألة الشفاعة هي المسألة العظمى التي يتمسك بها هؤلاء عباد القبور فصل المؤلف شيئا من التفصيل. Karena syafaat merupakan bentuk peribadatan yang dipegang oleh para ashabul kubur, oleh para penyembah kuburan, maka penulis rahimahullahu taala merinci permasalahan ini. Karena syafaat merupakan pokok ajaran yang dipegang oleh para penyembah kuburan, maka penulis rahimahullahu taala yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merinci permasalahan ini. Beliau mengatakan فبدأ فقال والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فبين أن الشفاعة نوعان. في شفاعة في القرآن مثبتة أثبتها الله، وهي الشفاعة التي تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب أنت الشفاعة من الله. فلذلك نحن نريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لنا، لكن لا نطلب من رسول الله نقول يا رب شفع فينا رسولك، لا نقول يا نبي الله اشفع لنا، نقول يا رب شفع فينا نبيك، لأن الشفاعة تطلب من الله. هذه شفاعة مثبتة صحيحة، لكن تطلبونها من الله بشرطين اثنين: أن الله تبارك وتعالى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. فالله تبارك وتعالى يوم القيامة يأذن لنبينا صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالشفاعة، ثم الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد فيرضى عن المشفوع، فإذا كنت من أهل التوحيد تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwa karena permasalahan ini sering dijadikan sebagai alasan oleh ahli kubur untuk bertawas, untuk meminta, karena masalah syafaat sering dijadikan oleh para penyembah kuburan sebagai argumen terhadap atas yang mereka yakini, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala merinci. Beliau mengatakan syafaat itu ada dua macam. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang ditolak, dan syafaat yang kedua adalah syafaat yang diterima. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asy-syafi yang memberi syafaat. Sebagai asy-syafi yang memberikan syafaat. Dari sini kita mengetahui bahwa syafaat itu tidak bisa diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua, saya yakin kita menginginkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat, tetapi kita tidak boleh meminta syafaat itu kepada Nabi. Kita tidak boleh meminta syafaat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh meminta ya Rasulullah syafi'na, wahai Rasulullah berikan kepada kami syafaat. Tidak boleh, tetapi syafaat itu hendaklah kita minta kepada Allah. Kita katakan, ya Rabb syafi' fina nabiyyu, wahai Tuhan kami, izinkan kepada nabimu untuk memberikan syafaat kepada kami. Jadi diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan masalah syafaat ini ada dua syarat yang harus terpenuhi. Di mana seorang bisa memberikan syafaat, nantinya ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, syafaat tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tersebut hanya bagi orang yang mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, syafaat tersebut tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari ahli tauhid. Oleh karena itu apabila Anda ingin menjadi
orang yang suatu saat nanti bisa memberikan syafaat bagi orang lain, maka jadilah ahli tauhid. Jadilah ahli tauhid. Nah. والشفاعة المنفية التي نفاها الله في القرآن هي التي تطلب من غير الله أو تطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا طلبت الشفاعة من غير الله فهذه شفاعة منفية لا تجوز، بل هذا شرك، لأن الشفاعة دعاء ولا يدعى إلا الله، أو أن تطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله، وهذا كذلك شرك، لأن الأمور بيد الله، والمخلوق عاجز ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا لا يقدر عليه. Beliau mengatakan adapun syafaat al-manfiyah, syafaat yang ditolak oleh Allah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal pada hal-hal yang dimana tidak ada yang mampu memberikan syafaat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta syafaat kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Begitu juga dengan meminta hal-hal di mana tidak ada yang dapat memberikan hal tersebut kecuali hanya Allah Azza wa Jalla saja, maka ini juga masuk dalam kesyirikan. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الأدلة على هذا الكلام من القرآن. ومراد المؤلف الإمام المجدد من هذه القاعدة بيان أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، أيا كان المعبود، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا أو حجر أو شجر، أيا كان، حتى لو كان المعبود هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك شرك، لأن العبادة لله وحده، لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هؤلاء العرب فوجدهم يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، يقولون عزير بن الله، يقولون عيسى بن الله، منهم من يعبد الأولياء والصالحين. كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، كلهم قاتلهم وسلم واعتبرهم أنهم وقعوا في الشرك. فكل من صرف شيئا لغير الله فقد أشرك أيا كان، لأن بعض الناس يقول لا كيف شرك، هذا ولي، هذا رجل صالح، هذا نبي، حتى لو كان نبيا أو رجل صالح تعبده من دون الله، تطوف بقبره، تدعوه من دون الله، لا. Nah. Beliau mengatakan kaidah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang yang menyembah selain Allah dengan bermacam-macam peribadatan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, para nabi dan orang saleh, bebatuan serta pepohonan, matahari dan bulan. Begitu beliau memerangi mereka tanpa pandang bulu. Beliau SAW memerangi mereka tanpa pandang bulu. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalil. Maksud muallif, maksud daripada penulis bahwa penulis di sini menjelaskan bahwa semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Walaupun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibadah tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dia malaikat ataupun para nabi ataupun hal-hal yang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu batil. Semuanya itu batil sebab ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi kuffar Quraisy, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati di antara mereka ada yang menyembah malaikat.
Ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah pepohonan. Ada yang menyembah orang-orang yang soleh. Tetapi kemudian lalu Nabi SAW memerangi mereka. Hal inilah yang menyebabkan Nabi SAW memerangi mereka. Oleh karena itu siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kita jadikan sebagai objek untuk disembah. Baik dia adalah wali atau ketika kita melihat orang yang soleh, kita tidak boleh menyembahnya. Begitu juga kita tidak boleh datang ke kuburannya untuk melakukan tawaf di kuburannya, di kuburan orang-orang yang soleh. Tidak boleh, kata beliau. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. ومعنى هذه القاعدة بيان أن الشرك في هذا الزمان أشد وأغلظ وأعظم وأفظع من شرك أبي لهب وأبي جهل ومن شرك قريش. لماذا؟ لأن أبا لهب وأبا جهل ومشركي قريش والعرب كانوا يشركون في الرخاء. إذا كانوا في الرخاء وفي البر وفي السعة أشركوا مع الله، نادوا آلهتهم، طلبوا الشفاعة من هذه الأصنام. وأما إذا ادلهمت بهم الأمور واشتدت عليهم الأحوال كلهم يقولون يا الله يا الله يا الله، كلهم، ولا يلتفتون إلى الأصنام. أما اليوم فمشركو زماننا عباد القبور والمتعلقين بالأولياء تجدهم حتى في الشدة إذا ركب في الطائرة واهتزت الطائرة وخاف أن يحصل لها خلل ما يقولون يا الله، ينادون يا عيدروس، يا بدوي، يا سيدي فلان، حتى في الشدة. فإذا وصلوا إلى المطار ونزلوا في الأرض قال حمانا فلان، الولي فلان، السيد فلان، مسك الطائرة ما سقطت بنا. شركهم أفظع أغلظ. فهذا دليل أن الشرك لا زال موجود إلى اليوم وسيبقى إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأن هناك من يزينه ويقربه للناس ويقول لهم هذا توسل، هذه شفاعة، هذه محبة صالحين، فيورطهم ويدخلهم في هذه الشبكة التي نصبها الشيطان وجعل لها أئمة الضلالة يدعون إليها. إذن مشركو زماننا أغلظ وأفظع شركا من الأولين لأنهم شركهم دائم بخلاف المشركين الأولين. نعم. Beliau menyebutkan kaidah yang keempat, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu hanya melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah di saat dalam kondisi aman dan tentram, dan mereka mentauhidkan Allah di saat kesulitan dan ketakutan. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini, mereka senantiasa melakukan kesyirikan baik dalam kondisi aman dan tentram maupun dalam kesulitan dan ketakutan. Kata beliau, kesyirikan orang yang di zaman kita saat ini lebih parah dari kesyirikan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih parah kesyirikannya daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebab Abu Jahal dan Abu Lahab itu hanya akan menyeru Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka ketika dalam keadaan aman dan tentram, artinya tidak dalam kesulitan. Tidak dalam kesulitan, tetapi ashabul kubur mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabul kubur, para penyembah kuburan.
ya, para penyembah kuburan dan orang-orang yang sering bergantung kepada para aulia. Mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dalam keadaan tenang ataupun ketika dihadapkan pada satu kondisi yang sulit. Seperti kalau seorang di antara mereka menaiki pesawat, tiba-tiba pesawat tersebut bergoncang. Ya, ini orang yang musyrik di zaman kita, apa yang mereka katakan? Ya Idrus, ya Badawi, ya Fulan, wahai Idrus, wahai Sayyid Badawi, wahai Sayyid Fulan dan Fulan. Begitu mereka tiba dengan selamat di bandara, apa yang mereka katakan? Hamana Sayyid Fulan. Syukur, Sayyid Fulan telah menjaga kita, tadi tidak kecelakaan. Seperti inilah model kesyirikan orang-orang yang di zaman kita saat ini. Dan ini, wahai ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bukti bahwa kesyirikan hingga saat ini masih ada dan tetap akan ada sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang membumbui kesyirikan tersebut dengan berbagai macam hiasan. Mereka itulah orang-orang yang dijadikan alat oleh syaitan untuk menjaring orang-orang masuk ke dalam jerat-jerat kesyirikan. هذا تعليق بسيط سهل وإشارات على هذا المتن العظيم الذي أوصي نفسي وإخواني أن يحفظوه. احفظوا هذا المتن وتدارسوه، اقرأوا عليه الشروح وادرسوه عند طلبة العلم وبينوه للناس، لأنه فيه كما سمعتم قواعد مهمة وكثير من الناس ربما يجهلها. والتوحيد وأهل التوحيد في غربة، وهذا هو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. أهل التوحيد أهل غربة، لأن الناس في الغالب قد تفرقوا إلى مذاهب وفرق وطرق، ولهم أولياء ولهم شيوخ وعلموهم شيئا من الغلو والشرك كما قلنا بلباس التوسل والشفاعة ومحبة الصالحين. فأنت أيها الموحد إذا قلت هذا لا يجوز، هذا شرك، الناس نبذوك فتصبح غريب. هذه غربة الدين، فاصبر واستمسك بالحق لأنك على التوحيد، ولكن يجب علينا أن ندعو إلى هذا التوحيد ولا نسكت، ولو كثر الشر ولو كثرت البدع ندعو إلى التوحيد، لأن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan demikianlah ta'liq ringkas atau penjelasan ringkas terkait dengan kaidah yang 4 ini. Saya mewasiatkan kepada kita semua yang hadir di sini untuk menghafal ke-4 kaidah yang sangat bermanfaat ini. Pelajari kaidah-kaidah ini dengan baik kepada para penuntut ilmu yang ada. Sebab di zaman kita saat ini ahli tauhid merupakan ahlul ghurbah, yaitu orang-orang yang terasing. Sebab yang mayoritas saat ini adalah orang-orang yang berada di luar akidah tauhid, yang terpecah-pecah di dalam berbagai macam tarikat-tarikat, di mana setiap tarikat memiliki syuyukh, memiliki syekh atau pemimpin-pemimpin yang mengajarkan kepada mereka bentuk-bentuk kesyirikan dan juga hal-hal yang di dalamnya bersifat gulu. Sehingga apabila ada orang yang menawarkan tauhid, kepada mereka, maka mereka akan menolaknya. Mereka akan menolaknya dan menjadikan orang tersebut terasing di tengah-tengah masyarakatnya. Oleh karena itu kata beliau, sekali lagi ahli tauhid adalah ahli gurbah. Ahli tauhid adalah orang yang terasing, tetapi ini tidak boleh mengendorkan semangat kita. Wajib bagi kita untuk mengajak manusia kepada tauhid, sebab tauhid adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى
أن تحيينا على التوحيد والسنة وأن تميتنا على التوحيد والسنة. اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.